So, ari na. Balance by algebraic equation. So, ibabalance tayo ni by algebraic equation. So, there is one standard way nga. Mata-mata method. Tutan mo number nga di. Tapos, kuan trial and error, di ba? Naganito ang mga basic reactions. Pero pag di, kay complex naman. Tao, karadama ito nga unique elements. So, makuha rin na magminata-mata. Kailangan tanahin system. Sama na ni algebraic method. So, una, instead of numbers anay, susulat tanera as letters. So, kaya ta alphabet A, kapila, plus B, chromium, equals C plus O3 manganese C, D, E, tas F. Diba? Hindi nakikita. Sugad. Tapos, after ito, tag-usasonta na. Tag-usasonta ng mga elements nga present hini nga tag-usa-usa nga mga compound. So, unahan ta natin. Una nga makita. Ini, una ko nakita. So, lead. Pero naadi nga lead. Usa man na, diba? Kay iya subscript. Wala nakasurat. Tapos, multiply ta coefficient. Tatang coefficient A man. So, may gin A. Nga di, may diba nga di? Waray. Tapos, equal. Ayan ka, sure kayo no, equal. Kay arrow man nga di. Ini kasi, chemical process ini. Yan siya arrow. Di. Algebraic process na di. Solution. Tapos, amiton pointan pag-balance, diba? Nga kontiin, dapat equal ang number of atoms didi ha reactant side. Tapos sa product side. Diba? Gin-equalize ta. Product, reactants. Amon pointan balancing. So, equal natin sa surat. So, hindi naman kita dapat equal man na products. Pero lead 3 times ang coefficient E. So, okay na. So, lead. Sunod na makita. Nitrogen. 3. Patay. Nakagroup pa yan to 3 times 2. 6. Times ang coefficient. 6A. Tapos, wala mga rin nitrogen. Diba? Mamove na kita ha. Product side. Sperato na kita nga nitrogen. Usa. Diba? 1 times F. Sunod chromium na. Usa man la. 1 times B. Tas waray naman nga di. So nga di naman kita. Products. 2 times C. 2C. Tapos waray naman. Sunod manganese. Usa. Patay nakagroup ya into 2. 1 times 2. 2. Times ang coefficient. B. 2B. Tapos waray naman nga di. Naglang kita product side. So kuperan manganese natin makita 1. Kaya coefficient niya D. So 1D. Waray naman iba. So okay na. Tapos last oxygen. So nga di nga side 4. Nakagroup pa to. So 4 times 2 8 times ang coefficient 8B. Tapos nga di. Waray naman nga di oxygen. Nga naman ta products. Oxygen hini nga molecule 3. Hini nga compound 3. Tas siya coefficient C. So ato ng surat na 3C. Patay kay may naman nga di oxygen. Tas may plus. Bounded heran plus. So plus na nga di. Tas duwa nga atoms.
times D 2D same lang nga di 4 times E plus 4E tapos usala 1 times F plus F. So kompleto na. Tapos next step i-express ta ko no hadwa nga di nga unknown ingatan nga ada mo nga yung unknown i-express ta lera hadwa nga unknown. So para madali express ta in terms of A and B. So unahon tadi dili nga A over 3 dire pa yan naka-express sa A kay inin ananabo nga di A is expressed in terms of E. Dapat maging E is expressed in terms of A. So para ito mahimo, isolate talay E. Divide both sides by 3. So magiging E, A3. So okay na. Na-express na hiya in terms of A. So muna ito natin equation 1. Natitry tadi. F is equals to 6A. Okay na. Pero natin sa emphasize 6A equals to F. Okay na iya pero kailangan tayo baliktad. Kaya nalalaboy ni 6A is expressed in terms of F. Dapat F is expressed in terms of 6A. So dapat adi natin i-follow. Pero mathematically equal letter pero sundon taladi. Tapos adi naman B is equals to 2C. Wala naman nga yung A nga di ba? Wala na A nga ma-express. Wala na nga nakikita ang A. So B naman. So B is equals to 2C. So di rin man pwede. Kay dapat C is expressed in terms of B. Ano na nga di? B is expressed in terms of C. So i-isolate tayo yung C. So magiging B express B over 2. So expressed na iya. Explicitly expressed in terms of B. Tapos di 2B is equals to D. Para kay baliktad rin tala para maging kuan. So equation 4. Sama na ito. Tapos ini ang last equation pwede tayo nag-divide both sides by 8. Pero ito na ginhimo yung sir wala niya i-divide. So sundon talaga sir. So may nakapiliton may nakata upat, di ba upat? So nga di ini naman natin gamitin ng equation. So by substitution substitute na natin mga nakuha nga mga equations. So C is equals to B over 2 plus 2 per D 2B plus 4 per E A over 3 per F 6A. Tapos transpose mo lang ito para makombine like terms kay plus meron may B. So 8B minus 3 divided by 2B minus 2 times 2 4B equals 4 divided by 3A plus 6A. So combine ta adi makakancelin yung magiging 4 adi 4 times 2 6 8 minus 3 5 so magiging 5 over 2B equal 4 times 1 4 3 times 6 18 plus 22 divided by 3 22 over 3 A. Tapos pwede na kita di pwede tayo nag-isolate si A di nga ni B. So nga di B talon isolate. So divide both sides by 2/5 para ma-cancel out, di ba? Denominator Again B equals to 22 times 2 44 3 times 5 15A. So may natadi. Tapos nga di mag-a-assign kita value ni A bisan ano hisergin value niya 1 pero nga di kay itaton ko an input
such that makancel out in nga numerator o denominator para whole numbers ito aton maging coefficients. So aton substitute, let a equals 15, diba? Para makancel. So magiging b equals 44 over 15. Magiging b equals 44. May ka na b. Pagtagos-asahan mo lang nga ditanan. So e kita. E equals a over 3. Try a. 15 divided by 3. E equals 5. Tapos ang sunod, f. F equals 6a. Try a 15. 6 times 15, 90. So may nata f. Tapos ang sunod, c. C equals b over 2. Try b. Try b, 44, di ba? So magiging 44 divided by 2. 22. C equals 22. Tapos d. D naman, d equals to 2b. Try b, 44b, di ba? 44. 4 times 4 times 4, 88. So kompleto na. Pero nagata A, B, C, D, E, F. So kompleto na. Surat na natin equation. Nagata A, 15 lead N3 nakagroup pa to plus pero atong value 1B 44 ohmium yields peran ABC 22 plus peran CD 3D 88 peran E 5 tapos peran F 90 nasaan mo na ito itong final answer. Ibabox na na. Ang mula.